नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आम चैनल को स्वागत। जुगे जुगे कथा रही जे महाप्रभु श्री जगन्नाथ हेउचंती भक्तर भगवान। भक्त माने प्रेम, सेवा, विश्वास, एकाग्रता माध्यम महाप्रभु को बांधि रखी थांती। देवता, देवी, दैत्य, गंधर्व, नरनारी, पशुपक्षी समस्ते महाप्रभु को निजर भक्ति पराकाष्ठा प्रदर्शन करिसेंती। एमती महाप्रभुंकर भक्त मानक सहित अनेक कहानी रही। आज आमे माँ मंगला और महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर गोटे पौराणिक कहानी विषय जानिबा। आपण माने जानिथिबे जे काकटपुरर अधिष्ठात्री देवी हेउचंती माँ मंगला। प्रतिवर्ष चैत्र मासर प्रत्येक मंगलवार दिन माँकर झामु यात्रा अनुष्ठित हुए। यही कहानीटी सही समयर। आसंतु कहानीटी कौन शुणा। जय माँ मंगला, जय श्री जगन्नाथ। ओम प्रसन्न मृत्युनाशाय सहजानंदरूपिणे भक्त प्रियाय जगतम मात्रे पित्रे नमो नमः। राति पाहिले हेब शेष मंगलवार झामु यात्रा। माँ मंगला विलंबित राति रे चिंता करुथांती। अनेक भक्त आसिबे, निजर भक्ति निवेदन करिवे, घंट पटुआ झामुनिया चलिए। तथापि तांक मनरे खुशी न थाए, केवल गोटिए चिंता। आज से श्रीक्षेत्र जिबे, सीधा जगन्नाथ को पचारे से दार निर्वाचन अधिकार तांको प्रदान करिवे कि नहीं। यही कथा भाभी भाभी से महाप्रभुंक दर्शन निमंते श्रीक्षेत्र बाहरिले। चैत्र शुक्लपक्ष रामनवमीर पाहांती पहर समस्त देवादेवी जगन्नाथ को दर्शन करी फेरी जाई थांती, किंतु माँ मंगला मन दुखरे बसी थांती। महाप्रभु पचारिले, माता आपणकर मुख आज मलिन दिशुची काहींकी? माँ मंगला धीर कंठरे कहिले, मु तोठारु एक अधिकार पाइबाकु चाहूँची। तू जदि सत्य करिबु तेबे ताहा कहिबी। महाप्रभु हसी कहिले, माँ को पुअर कौन बा अदेय अछि, एथिपाई पुणी सत्य करिबाकु पड़िबो। तेबे सत्य करुछि, तुमे प्रकाश कर। एथर माँ को मुख टिके उज्ज्वल दिसिला। से कहिले, जगन्नाथ तोर नवगलेवर पाई जेउ दारु चिन्हट हेब ताहा मो द्वारा ही हेउ। एही अधिकार पाइबा निमंते मु चाहूँची। एहा सुनी महाप्रभु कहिले, मात से अधिकार तो मु भक्त विश्वावसु को प्रथम बररे प्रदान करिछि। आश्चर्य कंठरे माँ पचारिले, कौन से प्रथम बर कान्हा? महाप्रभु आग्रह सहकारे कहिले, विश्वावसुंकर प्रथम बर थिला, कालचक्र जेबे मोर मूर्ति विकल हुए ताहले ताहार वंशधर माने निजर श्रद्धा, भक्ति तथा ज्ञान बलरे जेउ सुलक्षण दारु संग्रह करिवे ताहा ही मोर मूर्ति तैयारी निमंते सर्वमान्य हेब। यह शुणी माँ को मन दुखरे भांगी पड़िला। से दुखित कंठरे कहिले, समयक्रमे विश्वावसुर वंशधर मानक मनरे जदि सेपरि निष्ठा न रुहे, तेबे सेमाने जदि सुलक्षण दारु संग्रह करिबारे विफल हुअंती, ताहले तोर नाम बदनाम हेब। सेथिपई तू मते एही अधिकार प्रदान कर। मोर निर्देश क्रमे सेमाने दारु निर्वाचन करिवे। उभयंकर अधिकार परिपूरक भावे रहिब। कथाटी युक्तियुक्त थिला। महाप्रभु चिंता कले, जेतेबळे से माँ निकटरे सत्य करिछंती, एही अधिकार देले किछि क्षति हेबो नाही। तेणु से स्वीकृत स्वरे कहिले, मात आपणक कथा ही हेउ। एहा शुणी माँ मन खुशी नाच उठिला। से एक महान अधिकार पाइछंती। सेतेबेळकु राति पाही आसुथाए। आर दिन हेब शेष मंगलवार झामु यात्रा। माँ अत्यंत वेगरे निज मंदिर अभिमुखे प्रस्थान कले। आज मंदिरर द्वार शीघ्र फिटिब, तेणु से बेगी बेगी आसुथिबा समय असावधानता वशतः निजर रत्नचूड़ी बाटरे खसी पड़िला। एहाकु नेबाकु मध्य तांको पाखरे समय नथिला। तेणु माँ यथा शीघ्र आसी निज मंदिर रे विजय कले। बड़ पंडा मध्य आसी खूब शीघ्र मंदिर द्वार खोलिले। भितरे सबु ठीक अछि कि नाही परीक्षा करे देखिले जे माँकर हाथ रे रत्नचूड़ी नाही।
ଏହା ଦେଖି ସେ ପୁରା ବିସ୍ମୟ ହୋଇଗଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତର ବାହାର ଖୋଜା ଚାଲିଲା। ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖବର ପଠାଇଲେ। ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିବାରୁ କଥାଟା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଗଲା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଚୂଡ଼ି ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ସିପାହୀ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏପଟେ ରତ୍ନଚୂଡ଼ିଟି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଜାଗା ଥିଲା ଜଣେ ଗରିବ କୃଷକର ଚାଷ ଜମି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷକଟି ହଳ ଯୋଚି ବିଲରେ ହଳ କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ସେ ରତ୍ନଚୂଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ଖୁସି ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଚୂଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ବାହାରୁଛି। ତଥାପି ସେ ଅଜ୍ଞ ଦରିଦ୍ର କୃଷକଟି ରତ୍ନଚୂଡ଼ି ପାଇଥିବା ଖୁସିରେ ହଳ ନ କରି ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ି ଦେଖାଇଲା। ଏ କଥା ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ସିପାହୀ ଦ୍ୱାରା କୃଷକଟିକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ରାଜା ଚୂଡ଼ି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଚିହ୍ନିଦେଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ରତ୍ନଚୂଡ଼ି। କୃଷକଟିକୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖିଲେ। ବିଚରା ଗରିବ କୃଷକଟି ବିନା ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହୋଇ ଦଣ୍ଡ ପାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷକଟିର ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ସେ ଦରିଦ୍ର କୃଷକଟିର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଗତକାଲି ପାହାନ୍ତି ପହରରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଦାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାର ମାଗି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାବସୁର ବଂଶଧର ଓ ଦୈତ୍ୟପତିମାନେ ଦାରୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାତ୍ରି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମଙ୍ଗଳା ତରତର ହୋଇ ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହା ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ତୁ ସେହି ଦରିଦ୍ର କୃଷକଟିକୁ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସେହି ଜମିକୁ କରଛାଡ଼ କରିବୁ। ଦାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ରତ୍ନଚୂଡ଼ି ମହଲ ନାମରେ ନାମିତ କରିବୁ। ହଠାତ୍ ରାଜାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବନ୍ଦୀଶାଳାକୁ ଯାଇ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରି ଦରିଦ୍ର କୃଷକକୁ ମୁକ୍ତ କରିଲେ ଏବଂ ତାହାର ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ କରମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ସେହି ମାହାଲକୁ ରତ୍ନଚୂଡ଼ି ମାହାଲ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ମା ମଙ୍ଗଳା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ବାମ ପଟେ ଯେଉଁ କଳା ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନିତ ଶିଳା ରହିଛି, ମାତା ସେହି ଶିଳାରେ ବସି ଭ୍ରମଣ ଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର କରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଘୋରି ହେଇ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଶିଳାକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ଦୈତ୍ୟପତି ସମେତ ଦାରୁ ନିର୍ବାଚନକାରୀ ଦଳ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ କରି କାକଟପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ମାର୍ଜନା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁସାରେ ଦୈତ୍ୟପତିମାନେ ଦାରୁବୃକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବକଳବର ହୁଏ, ଦୈତ୍ୟପତିମାନେ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ପାଇଁ ଦାରୁ ଚୟନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ। ଓମ୍ ସର୍ବମଙ୍ଗଲ୍ୟ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟେ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମୋସ୍ତୁତେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।